Asik guys. Gorden Minimalis Bang Jo. Wih. Tadi sih nggak kelihatan mengkilatnya ya kan? Mana? Pas lagi di dalam kres. Cus. Wih. Cakep. Go. Kita masang hook, guys. Nih hooknya, guys. Kita masang gantungan ikatan. Mencong. Cop. Mencong. Talinya mana aja? Ini guys, tali simbori. Nah ini talinya guys, tali simbori cantik. Udah lemes sih, udah lemes, udah lemes. Udah lemes coy.